ಬದಲಾಗಲಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು 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 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು 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 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲುವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು 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 ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಲಿ 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 ಏನೇ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು 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 ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸೇವಾ ನಿರತ ಪದವೀಧರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಡತಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯದನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ವಿಜಯಪುರ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 4/9/2024ರಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ PhD ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯೂ ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯರು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 25 ಆಗಸ್ಟ್ 25ರೊಳಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ನಮ್ಮ DC ಸಾಹೇಬರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, BLO ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಹಿಸುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಜಯಪುರದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ PhD ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ತಾವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗ್ಲೇಬೇಕು 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 ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ? ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಗಣತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದನಗಣತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಳಿ ಗಣತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಗಣತಿಗಳೇನಿದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು BLO ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮ್ಯಾಗ ಯಾಕ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ, ಯಾಕ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು, ನೀವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವರ್ಷನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರೀ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂತ ಸುಮಾರು 5,000 ಜನ 50 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,000 ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ADC ಸಾಹೇಬರು. मेरा नाम श्रीमती DN कुरैशी, असिस्टेंट मास्टर UBS नंबर 7 ताजबोड़ी। आज यहाँ पर हम जो इस होराट के लिए, इस एहतजाज के लिए जमा हुए हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तादाद में हम लोग जमा हुए। ये बहुत पहले होना चाहिए था। ये हमारे साथ 2016-17 में जो नाइंसाफ़ी हुई है, और हम लोग जो प्राइमरी स्कूल के टीचर से BSc है, B.Ed है, M.Ed है और PhD है, लेकिन हम लोग को इतना नीची निगाह से देखा जा रहा है जैसे हमारी क्वालिफिकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर। और जो हमारे बाद जो CET एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, तो वो जो है एज ए GPT, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनका पल्लड़ा बहुत भारी है। और हम लोग जो यहाँ पर PhD के टीचर्स है, जो कि इतने 20-20 साल 25-25 साल सर्विस कर चुके हैं, तो उनके सामने हमारी नो वैल्यू हो गई है। तो ये गवर्नमेंट से ये हमारा एहतजाज है, गवर्नमेंट से ये हमारी रिक्वेस्ट है, एजुकेशन मिनिस्टर से, CM साहब से ये रिक्वेस्ट है, हमारी तमाम PhD टीचर जो यहाँ पर हमारे DC ऑफिस में आज जमा हुए शहर बीजापुर में, कि हमें भी जो है इंसाफ चाहिए। अब जो है बहुत वक्त हो चुका है, हमें भी इंसाफ चाहिए। अब हर एक टीचर, हर एक PhD टीचर यहाँ पर जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज तक आप लोगों ने जो है मुस्लिम खवातीन को नहीं देखे होंगे, लेकिन आज जो है मुस्लिम खवातीन इतनी मूसलाधार बारिश में भी यहाँ पर जो है अपना हक, अपने हुकूक मांगने के लिए यहाँ पर तमाम हमारे जो एहतजाज करने वाले एहतजाजियों के साथ शाना बशाना हम लोग यहाँ पर जमा हुए। और ये भी स्कूल आवर्स में नहीं है, स्कूल छूटने के बाद इतनी मूसलाधार बारिश में हम लोग यहाँ पर जमा हुए। तो गवर्नमेंट से, CM साहब से, एजुकेशन मिनिस्टर से यही दरख्वास्त है कि हम PhD वालों को जो है एक लेबल, एक नाम PhD करके ना दिया जाए, बल्कि जो है हमें भी आगे जो हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, हमारी सर्विस के हिसाब से हमें भी आगे प्रमोशन दिया जाए, हाई स्कूल को दिया जाए, जो एलिजिबल है उनको जो है आगे PU कॉलेज को दिया जाए। तो बस इतना कहकर जो है मुझे 2 बातें कहने का मौका दिया गया। और हमारी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आज जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इससे ज़्यादा तादाद में हम लोग जो है फ्रीडम पार्क में इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 तारीख को एहतजाज करेंगे। 5 सितंबर को जो है वहाँ पर हम लोग जमा होंगे फ्रीडम फाइटर मैदान में। कितने लोग आने के अंदर? हजारों से। देखिए सर, ये 1 2 3 का मसला नहीं है, ये जो है हजारों से जो है यहाँ पर आज बारिश की वजह से कम से कम इतने जमा हुए हैं, और इससे ज़्यादा तादाद में जमा होने वाले थे। तो इंशाल्लाह तबारक व तआला हम फ्रीडम पार्क में जो है आने वाले दिनों में 5 तारीख को जो है अपनी मांगे लेकर वहाँ पर खड़े होंगे। तो मुझे कुछ कहने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा नाम DN कुरैशी, UBS नंबर 7 ताजबोड़ी। श्रीमती SS बल्लारी, UBS नंबर 7 से आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं CNR रूल कैंसिल करने के लिए, और जो PhD का ये जो लेबल लगा है उसे चेंज करने के लिए। जब हम यहाँ पर नेम खाती हुए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, हम 1 to 7 का ही ऑर्डर था, और एज अ सब्जेक्ट टीचर ही वहाँ पर हमें क्या है ये पोस्ट दिया जाता था। लेकिन अब 2016 के बाद में ये अचानक CNR रूल आया, हम क्लासरूम में ही पढ़ाते रह गए और हमें पता भी नहीं चला। लेकिन आज नौबत इस तरह से आई हुई है कि हम आज रास्ते पर आना पड़ रहा है, हमें इतनी मजबूर हो गए हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पर धक्का लग रहा है, और हमारे जूनियर हमारे सीनियर बन रहे हैं और हमें कोई प्रमोशन नहीं दे रहा, और सिर्फ लफ्जी तौर पर बोल रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन ये कब देंगे? यहाँ पर हमारी एज भी जा रही है, हमारी सर्विस भी पूरी हो रही है, हम रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं। चंद तो भी टीचर्स रिटायर्ड होकर भी गए और उनके सभी डिग्रीज क्या है सब वेस्ट हुए। तो इतनी मेहनत हम भी किए हैं, तो यह नाइंसाफ़ी हमें ही क्यों?
ये जो अभी अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं इनको क्यों इतना बढ़ावा दिया जा रहा है? इतना एक्सपीरियंस, इतना तजुर्बे का क्या हुआ हमारा, जो हमें बच्चों को इतना सब भी जमाए, इतना सब भी करे, ये सब भी वेस्ट ही हुआ। कितने टीचर्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, कितना, ये हम किसको बोले, ये सभी पुकार। इसलिए आज हमें ये संघ के सामने आकर बताना चाह रहे हैं कि ये सभी टीचर्स को ही क्यों, दूसरे डिपार्टमेंट में कितने डी दर्जे से जाकर बी दर्जे को आकर रिटायर्ड होते हैं, यहाँ पर हमें अपॉइंटमेंट होकर भी उससे भी नीचे जाना पड़ रहा है। ये बहुत ही क्या है, हमें जिल्लत की बात लग रही है। तो मैं यही सभी से, अगर ये मांगे पूरी नहीं करें तो बेंगलुरु को जाकर हम फ्रीडम पार्क में भी क्या है इसी तरह के बड़े पैमाने पर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो मैं यही इल्तमास करती हूँ कि हमारी मांगे पूरे करेंगे। ये हमारे पूरे असातिज़ा की ये दरख्वास्त है। हमें इससे आगे बढ़ने की नौबत नहीं आएगी, ये सोचते हुए जल्द से जल्द कुछ क्या है कदम उठाया जाएगा, ये समझते हुए मैं अपने बात को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया। नाम श्रीमती SS बल्लारी, UBS 7 विजयपुर।